اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں السلام علیکم. ابھی تک ہم نے گاؤں کے بارے میں پڑھا. گاؤں میں جو گاؤں کی دیکھ ریکھ ہے وہ کیسے ہوتی ہے اور کون کرتا ہے. تو شہروں کے بارے میں ابھی ہم نے نہیں پڑھا. جو شہر ہوتا ہے گاؤں سے بڑا ہوتا ہے. سٹی سٹی از مچ بگر دین اے ولیج. وہ گاؤں سے کافی بڑا ہوتا ہے. جو شہر ہوتا ہے یا ٹاؤن ہوتا ہے, سٹی ہوتی ہے, وہ گاؤں سے کہیں بڑا ایریا ہے. مینی پیپل لیو دیئر. وہاں پہ بہت سارے لوگ رہتے ہیں. اے سٹی ہیز کراؤڈیڈ روڈس اینڈ مارکیٹس اینڈ اے لاٹ آف ٹریفک. سٹی میں کیا ہوتا ہے, اگر آپ کبھی ہندوارہ گئے ہیں, چھوٹا سا ٹاؤن ہے, تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ جو روڈ ہیں کراؤڈیڈ ہیں, بہت ساری گاڑیاں ہوتے ہیں, بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, مارکیٹ فل ہوتا ہے, ٹریفک بہت زیادہ ہوتا ہے. اٹ ہیز سکولز. وہاں پہ سکول بھی ہیں, کالج بھی ہیں, ہاسپٹل بھی ہیں, اینڈ اے لاٹ آف کچرا گاربیج. اور گاربیج جسے ہم کہتے ہیں کوڑا کرکٹ ہے نا, کچرا, وچ ہیز ٹو بی ریموڈ, جس کو وہاں سے اٹھانا ہوتا ہے, صاف کرنا ہوتا ہے. ہیو یو ایور ونڈرڈ ہو ٹیکس کیئر آف سٹی. کیا آپ نے کبھی اس بارے میں سوچا ہے کہ یہ جو اس کی لک آفٹر جو کرتا ہے, اس کی دیکھ بھال جو کرتا ہے, شہر کی, سٹی کی, ٹاؤن کی, یہ کون کرتا ہے؟ تو ان دس چیپٹر وی ول فائنڈ آؤٹ سم آنسرس. تو اس چیپٹر میں ہم کوشش کریں گے کچھ سوالوں کے جواب حاصل کرنے کی. ہو ٹیکس کیئر آف آور سٹیز. تو ہماری سٹیز جو ہیں ان کی دیکھ بھال کون کرتا ہے, آج ہم یہی پڑھیں گے. یہاں پہ ایک چھوٹی سی کہانی ہے, دا بروکن اسٹریٹ لائٹ. چونکہ گاؤں میں اسٹریٹ لائٹس نہیں ہوتی ہیں, بازاروں میں ہوتی ہیں اسٹریٹ لائٹ. رات کو جب انسان باہر نکلتا ہے, سڑک پہ نکلتا ہے, دکان پہ جانا ہو, کہیں جانا ہو, تو وہاں روشنی کی کمی, یا اندھیرے سے چلنا مشکل نہ ہو, اسٹریٹ لائٹس کا انتظام ہوتا ہے. ٹوٹی ہوئی اسٹریٹ لائٹ کے بارے میں ہے. مالا, شنکر, جہانگیر اینڈ ریحانہ آر پلینگ کرکٹ آن دا روڈ. مالا, شنکر اور جہانگیر اور ریحانہ یہ کرکٹ کھیل رہے ہیں. کہاں پہ؟ سڑک پہ. سڑک پہ کرکٹ کھیل رہے ہیں. تو جہانگیر از بیٹنگ. جہانگیر جو ہے بیٹنگ کر رہا ہے. جہانگیر جو ہے بیٹنگ کر رہا ہے, اور جو جہانگیر ہے وہ بیٹنگ کر رہا ہے, کرکٹ کھیل رہے ہیں. ہی ہٹس دا بال ویری ہارڈ. اس نے گیند کو جو ہے بہت زور سے مارا بال بیٹ سے. دا بال ہٹس دا اسٹریٹ لائٹ اینڈ اٹ بریکس. جو اسٹریٹ لائٹ تھی, بال اس کو جا لگی اور وہ ٹوٹ گئی. ارے لک واٹ ہیپن, شنکر سے. تو شنکر نے کہا, ارے یہ جو اسٹریٹ لائٹ ہے ٹوٹ گئی, دیکھو دیکھو کیا ہو گیا. لاسٹ ویک دے بروک دا ونڈو آف سم ونز ہاؤس. پچھلے ہفتے ان کو کیا ہوا, کھیلتے کھیلتے انہوں نے کسی گھر کی جو کھڑکی کو ہے جو ہے اس کا شیشہ توڑ دیا تھا. پچھلے ہفتے انہوں نے کسی گھر کی جو کھڑکی تھی اس کا شیشہ توڑ دیا تھا. دے اسپینڈ دیئر پاکٹ منی ٹو گیٹ ریپیئرڈ. چونکہ وہ کسی اور کا تھا, وہ کہاں چھوڑتا, اس لیے انہوں نے جو پاکٹ منی ان کے پاس تھی, پیسہ تھا ان کے پاس, تو انہوں نے وہ خرچ کیا, اور خود وہ پاکٹ منی سے جمع کر کے, کسی کے پاس 10 روپے, کسی کے 20, کسی کے پاس 50, سب جمع کر کے وہ جو اس کا وہ شیشہ ٹوٹا تھا وہ اس کو لگا دیا. آل آف دیم آر ناؤ لوکنگ ایٹ دا بروکن اسٹریٹ لائٹ. اب یہ دیکھ رہے ہیں, یہ جو اسٹریٹ لائٹ ٹوٹ گئی اسی کی طرف دیکھتے ہیں. اب کیا سوچتے ہیں, ہو ڈز دا اسٹریٹ لائٹ بلانگس ٹو, سیز مالا. مالا نے کہا, پچھلے ہفتے ہم نے جو شیشہ توڑا تھا اس گھر کا, تو پیسے ہم نے جیب سے دیے تھے جمع کر کے. چونکہ اب یہ بتائیے اسٹریٹ لائٹ کس کی ہے جس کو ہمیں پیسے دینے ہیں, ٹھیک ہے. ہو چینجز دا بلب وین اٹ اسٹاپ ورکنگ. جہانگیر آسکس. تو جہانگیر پوچھتا ہے, جب یہ کام نہیں کرتا, جب بلب خراب ہو جاتا ہے, تو اس کو ٹھیک کون کرتا ہے, اس کو نیا کون لگاتا ہے. ریحانہ's mother hears them. تو ریحانہ کی جو ماں تھی وہ یہ باتیں سن رہی تھی, تو اس نے کیا کہا, the lights do not belong to one person. اس نے کہا یہ جو لائٹس ہیں, اسٹریٹ لائٹس ہیں, یہ کسی ایک انسان کی نہیں ہیں.
The municipal corporation takes care of street lights and other things in the cities. इसके लिए municipal corporation होता है जो इन स्ट्रीट लाइट्स की या अदर जो बाकी चीज़ें हैं सिटी में उनकी देख रेख करती है. अच्छा, व्हाट अदर थिंग्स द चिल्ड्रन आस्क. तो बच्चों ने पूछा किससे? रिहाना की माँ से कि और किन किन चीज़ों की ये देखभाल करती है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है, और किस चीज़ की देखभाल करती है. द म्यूनिसिपैलिटी वालाज डू मैनी थिंग्स इन सिटीज. इसने कहा जो म्यूनिसिपैलिटी वाले होते हैं वो सिटी में बहुत सारे काम करते हैं. लाइक मेकिंग श्योर दैट एवरीवन गेट्स वाटर, कीपिंग द स्ट्रीट्स एंड मेकिंग क्लीन एंड रिपेयरिंग रोड्स. रिहाना's mother explained. तो रिहाना की माँ ने कहा कि वो बहुत सारे काम करते हैं. मिसाल के तौर पर हर एक को पानी पहुंचाने का काम, स्ट्रीट लाइट्स देखने का काम, कोचे खराब, स्ट्रीट कहते हैं कोचा खराब हो गया, गंदा हो गया, उसको साफ करने का काम, मार्केट को साफ करने का काम, और रोड को ठीक करने का काम, रिपेयर करने का काम. आई थिंक आई हैव हर्ड अबाउट देम. डोंट दे पुट अप पोस्टर्स अबाउट डिजीज लाइक मलेरिया, माला आस्कस. तो माला ने कहा तो मुझे लगता है मैंने नाम कहीं सुना है, शायद ये पोस्टर लगाते थे कभी कि मलेरिया से बचाओ, मलेरिया से किस तरह बचा जा सकता है. यस यू आर राइट. तो माला की माँ ने कहा आप तुम सच बोल, इसने कहा रिहाना की माँ ने तुम सच कह रही हो. दे आल्सो रन स्कूल्स. ये स्कूल भी चलाते हैं, अस्पताल भी चलाते हैं, और डिस्पेंसरीज. और क्या चलाते हैं? डिस्पेंसरी चलाते हैं. दे मेक पार्कें बनाते हैं और मेंटेन देम, और उन्हें मेंटेन भी करते हैं, ठीक भी रखते हैं, साफ भी रखते हैं. पीपल इन द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन. अब ये लोग जो है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के, द चिल्ड्रन वांट टू फाइंड आउट मोर अबाउट द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन. अब ये जो बच्चे हैं ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं. दे गो टू यास्मीन खाला. किसके पास गए? यास्मीन खाला के पास. शी यूज्ड टू वर्क फॉर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, क्योंकि वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में ही काम करती है. खाला कैन यू मेक द म्यूनिसिपैलिटी वालाज बिल्ड पार्क हियर? माला आस्क्ड एक्साइटेडली. तो माला ने इसे पूछा, खाला, यास्मीन खाला, क्या तुम म्यूनिसिपैलिटी वालों से यहाँ पे एक पार्क बनवाओगी? तो इसने क्या कहा? नो बेटा, नहीं. आई वर्कड इन द अकाउंट्स ऑफिस. मैं जो वहाँ पे काम करती हूँ, मेरा काम है अकाउंट संभालना. अकाउंट्स ऑफिस में सेक्शन में काम करती हूँ. आई यूज टू डू द हिसाब किताब फॉर द पीपल. मैं लोगों का हिसाब किताब रखती हूँ. किन चीज़ों का? पीपल सैलरीज, जो वहाँ पे मुलाजिम है उनकी तनख्वाहों का हिसाब रखती हूँ मैं. दीज डिक्शनरीज आर टेकन बाय द वार्ड काउंसिलर. ये जो काम है ये वार्ड काउंसलर का काम है, मेरा नहीं है. इफ यू वांट ए पार्क, अगर आपको पार्क चाहिए, गो टू स्पीक टू योर काउंसलर. तो अपने वार्ड काउंसलर के पास जाइए. खाला सेड लाफिंग. खाला ने कहा, हंसते हंसते कहा कि तो फिर तुम अपने वार्ड काउंसलर के पास जाओ. Every street is divided into smaller wards. Every ward street elects a councillor. He or she takes care of problems in the ward, like if there are wires hanging or if garbage is collecting at one place. तो ये जो सिटी होती है इसको बहुत से हिस्सों में, छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम किया जाता है. उन्हें हम वार्ड कहते हैं. हर एक का वार्ड मेंबर होता है काउंसलर. वो उसे इलेक्ट करते हैं लोग, उसको वोट देते हैं, तब वो वार्ड काउंसलर बन जाता है. तो इसने कहा तुम उसी के पास जाओ, वही ये काम करता है. हर एक वार्ड में अपना अपना काउंसलर होता है, वही इन चीज़ों को देखता है कि वार्ड में क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या ज़रूरतें हैं. अगर आप वो उनका काम है, अगर कहीं पे बिजली की तार जो है लटक रही है, ख़राब हो गई है, कट हो गई है, तो वो उसका काम है उसको रिपेयर कराए. या कहीं पे गार्बेज यानी कि कचरा जमा हो गया है तो उसको वहाँ से हटवाए, ये उसका काम है. वन काउंसिल कांट डिसाइड थिंग्स फॉर होल सिटी. फॉर बिगर इशूज काउंसलर्स फ्रॉम कमिटीज. तो अगर कोई बड़ा मसला हो, सिटी में कोई बड़ा मसला हो, तो ये एक काउंसलर का काम नहीं कि वो मसला हल कर सके. उसके लिए क्या है, तमाम काउंसलर, अगर कोई बिग इशू है, बड़ा मसला है, तो तमाम काउंसलर बैठ के इस पे बहस करते हैं, फिर देखते हैं जो ठीक रहेगा वही करते हैं. बस स्टैंड में नीड टू बी इम्प्रूव. मिसाल के तौर पर अगर हंदवारा में बस स्टैंड है, इसको इम्प्रूव करना है, ठीक करना है. और नाला या कहीं से नाला जा रहा है और ड्रेन में नीड रिपेयर, अगर किसी ड्रेन को रिपेयर करना है, दे सिट टुगेदर टू डिसाइड व्हाट वर्क टू डू. तो सभी काउंसलर जो होते हैं म्यूनिसिपल कमेटी के, वो एक साथ मिल बैठ के इस पर बहस करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे किया जाए. एंड हाउ मच मनी टू स्पेंड फॉर ईच वर्क. तो और इसके लिए फैसला लेते हैं कि हमें कितना पैसा
चाहिए. They discuss what is needed in the area. वो इस पर भी डिस्कस करते हैं कि हमें इस एरिया में क्या क्या चीज़ें चाहिए. If the other councillors agree, अगर बाकी सब काउंसलरों ने इस पे मुत्तहिद होकर ये इत्फाक किया, सब ने कहा कि हाँ यही करेंगे, the committee gives money to for this work. तो कमेटी उसको क्या देती है? पैसा. In this way, the elected councillors decide what work is to be done. इस तरह से ये जो चुने हुए नुमाइंदे होते हैं, काउंसलर्स होते हैं, वो फैसला लेते हैं कि ये काम अब करना है. Then it is the job of the municipal commissioner and other staff to make sure the work gets done. जब इन्होंने ये फैसला लिया, इनकी मोहर साबित हो गई, इन्होंने साइन किया, तो ये फिर म्यूनसिपल कमिश्नर का काम होता है कि वो ये काम करवाए. The commissioner and the staff are selected by the government. बाकी ये जो स्टाफ होता है, म्यूनसिपल कमिश्नर होता है, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई होते हैं, वो उनका काम होता है फिर इसको अमली जामा पहनाना. एंड द स्टाफ आर सिलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट. ये गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं. दे आर नॉट इलेक्टेड. उनको वोट के जरिए हम नहीं बनाते हैं. बट द सिटी इज सो लार्ज. चूंकि सिटी जो होती है बहुत बड़ी होती है. इट मस्ट नीड अ लॉट ऑफ पीपल टू लुक आफ्टर इट. इसलिए इसको बहुत सारे लोगों की जरूरत होती है जो इसकी देखरेख करें. डज द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हैव अ लॉट ऑफ वर्कर्स? जहांगीर आस्कर. तो जहांगीर ने कहा क्या इसको बहुत सारे वर्कर्स की जरूरत है, काम करने वालों की जरूरत है? यस, अ लॉट ऑफ पीपल वर्क इन द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन. हाँ, बहुत सारे लोग जो हैं म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में काम करते हैं. द वर्क इन द सिटी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. तो ये जो काम होता है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का, ये छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम किया जाता है. मिसाल के तौर पर देयर इज वाटर डिपार्टमेंट, पानी के लिए अलग डिपार्टमेंट है. गार्बेज कलेक्शन यानी कि कचरा जमा करने के लिए अलग डिपार्टमेंट है. इसी तरह पार्क्स देखने के लिए अलग डिपार्टमेंट है. रोड्स के लिए उनका रिपेयर करना है, क्या करना है, उसके लिए अलग डिपार्टमेंट है. तो आज के लिए इतना ही. इंशाल्लाह ताला कल बाकी का लेसन पढ़ेंगे और उसके असाइनमेंट्स में मामूल की तरह आपको PDF बना के भेज दूंगा. जहाँ कहीं पे प्रॉब्लम हो तो बेझिझक कॉल कीजिए. मेरा नंबर है 8491020140. जस्ट कॉल मी. आज इतना ही. खुदा हाफिज.